प्रभु जगन्नाथ आम जगतर नाथ से केबे तांको भक्तंगर दुख सही पारंती नाही। जदि को भक्त तांको आगरे गुहारी करिछि ना तार मनस्कामना सबुदिन पाई निश्चिंत पूर्ण हो जाइछि। चालंतु आज सही परी गोटे भक्त विषय रे मु आपनकु किछि कहिबाकु चाहूछि। दासिया बाउरी भक्त दासिया बाउरी एक नीच जातिर पिला थिला। तापरे भी प्रभु जगन्नाथ ता डाक शुणिथिले। चालंतु मु आज से दासिया बाउरी विषय रे आपण मानकु किछि कहिबाकु चाहूछि। चालंतु आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चालंतु आजिर कहानीटी आरंभ करिबा। दासिया बाउरी श्री जगन्नाथंक जड़े परम भक्त थिले। केतेक ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यरु जहा जना जाए 1500 शताब्दी बेलू पुरी जिलार पिपिली अंचलस्थ बाली गाँव रे गोटे गरीब तंती परिवार रे दासिया बाउरी जन्मग्रहण करथिले। बाली ग्रामर खदाल साही रे से निज परिवार सह बसवास करुथिले। बाल्यकालरू से जड़े जगन्नाथ प्रेमी थिले। निज परिवारर पारंपरिक बुणाकार वृत्ति व्यतीत जगन्नाथक भजन और जणाण लिखिबारे मध्य तांकर रुचि थिला। सेही समय रे गाँ गहली रे संध्या समय रे भागवत बाणी प्रवचन दिया जाउथिला। तेणु गाँ लोके सम्मिलित भावे एकाठी बसी भागवत प्रवचन शुणुथिले। किंतु नीच जाति और अछुआ जाति रे जन्म ग्रहण करिथिबा व्यक्ति को सेटारे प्रवेश निषेध थिला। फलस्वरूप दासिया बाउरी को मध्य सेही सामाजिक कृपाधार शिकार हेबाकू पड़िथिला। किंतु आध्यात्मिक चिंतनवादी दासिया बाउरी को यार किछि प्रभाव पड़ी नथिला। प्रवचन स्थली रे अनति दूररु जणे उत्साही श्रोता भाव से प्रवचन शुणुथिले। अनेक पुराण और किंबदंती रे भक्त दासिया बाउरी और भगवान भाव संपर्क रे अनेक किछि वर्णित होई अछि। किंबदंती दासिया बाउरी भाव पुराण रे वर्णित तथ्य अनुसार थरे बालीग्राम शासन रे लोके प्रभुंक रथयात्रा देखिबा निमंते पुरी जाउथिले। आर्थिक अभाव जोगु भक्त दासिया सेदिन पुरी जाई पारि नथिले। तेणु से निज ग्रामर लोकंक हातरे प्रभुंक निकटकू नड़ियाटिए पठाइथिले एवं अरुण स्तंभ आगरे ठिया होई दासिया बाउरीर ना नहीं प्रभुंकु नड़िया देबा पई से निज गाँ लोकंकु अनुरोध करिथिले। गाँ लोके अरुण स्तंभ आगरे ठिया होई दासिया बाउरीर ना उच्चारण करी जेमिति प्रभुंक निवेदन करिथिले शून्य रे नड़ियाटी सेमानक हाथरू चली जाइथिला। एहा देखि गाँ लोके आचंबित होई जाइथिले। एहा थिला भक्त दासियांकर प्रभुंक प्रति थिबा निष्ठापर भक्तिभाव। सामान्य भक्तिभाव बलरे दासिया बाउरी प्रभु हरिंक जेमिति करुणार पात्र होई पारिथिला ताहा अनेक साधु संत और तपस्वी मानक पई एक स्वप्न सदृश्य। दासिया बाउरी को जगन्नाथंक डाकरा पुराण रे वर्णित तथ्य अनुसार दिने द्विपहर रे भक्त दासिया जगन्नाथंक जणाण लेखिबारे मग्न होई जाइथिले। हठात सेही समय रे दासियांक पत्नी मालती आसी रागरे घरर असुविधा विषय रे दासियांकु कहिथिले। एपरिकी किछि दिन धरी निजे न खाई पतिंकु केमिति खाइबाकू परसुथिले से कथा मध्य से व्याख्या करिथिले। निज स्त्रींक एही त्याग शुणिबा परे दासिया निज आपारग स्वामी पणिया को अनुभव करी पत्नी को बाप घर जाई खुशी रे रहिबा पई कहिथिले। घर भितरे स्वामी स्त्री को एही झगड़ा समय रे केही जने हठात बाहरु दासिया दासिया बोली डाक देवार सेमाने शुणिबाकू पाइले। घरु बाहर को जाई देखिबा बेले सेही गाँर मुखिया जनक दासियांकु डाकुथिले।
ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିବା କ୍ଷଣି ମୁଖିଆ ଜଣକ ନିଜ ସହ ଆଣିଥିବା କିଛି ଚାଉଳ ଏବଂ କଉଡ଼ି ଦାସିଆ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦାସିଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦାସିଆ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦାସିଆଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଖିଆ ଜଣକ ଦୁହେଁ ମିଶି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଖୁସିରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଠାକୁର ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ କ୍ଷଣମାତ୍ରେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାହା କିପରି କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା ତାହା ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୁରୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଗରିବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ଦିନେ ରାତିରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଘରେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନଥିଲା। ଫଳରେ ଭୋକରେ ରହି ରାତି କାଟିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବସି ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତିଥି ରୂପରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଘରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପେଟରେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଭୋକିଲା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପରସିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଦାସିଆ ଘରେ ଶାଗ କୁଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଦାସିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ବଳକା ଚାଉଳରେ ଭାତ ତିଆରି କରି ଅତିଥି ଜଣଙ୍କୁ ପରସିଥିଲେ। ଅତି ସନ୍ତୋଷରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଅତିଥି ଜଣକ ଖୁସିରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ପୁରୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାସିଆ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦାସିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିନେ ଦୁଃଖରେ ଘର ଭିତରେ ମନ ମାରି ବସିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀ ଦାସିଆଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦାସିଆ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଠ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ନେଇ ପୋଖରୀ ଜଳରାଶିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଦାସିଆଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ବାଲିଗ୍ରାମଗ୍ରସ୍ତ ପତ୍ନୀ ମାଳତୀଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କରାଇବା ଘଟଣା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଦିନେ ସେ ସମୟର ପଞ୍ଚସଖା ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଓ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ କାହାରିକୁ ନ ଜଣାଇ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ବାଲିଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଠ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଦାସିଆ ହରିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ପଞ୍ଚସଖା ଦାସିଆଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଦଶାବତାର ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପୋଖରୀ ଜଳରାଶିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦଶାବତାର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପଞ୍ଚସଖା ଦାସିଆଙ୍କୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ବାଲିଆ ଦାସ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ସିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ମନରେ ଭକ୍ତି ରଖୁଛ ନା, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇପାରିବ। କେବେ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଦୂର କର ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖ। ଭକ୍ତି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖାଦେବେ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ବି
जदि तुम पाखरे भक्ति भाव थिबो भगवान तुमर भी प्रसाद ग्रहण करिवे तुमर नड़िया भी भगवान ग्रहण करिवे। केबे जीवन रे जाति धर्म उच्च नीच को नहीं केबे निज जीवन रे निज मन रे गर्व करंतु नाही। कारण देखंतु आपणक सामने ही गोटिए नीच जातिर पिला दासिया बाउरी गोटे नीच जातिर पिलार प्रसाद भगवान ग्रहण करथिले प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ ग्रहण करथिले तो तुमर कौन पई ग्रहण करिवे नाही। तुमर प्रसाद निश्चिंत प्रभु जगन्नाथ ग्रहण करिवे। केबे जीवन रे गर्व करंतु नाही उच्च नीच देखंतु नाही। प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ दासिया बाउरी घर को आसीथिले प्रसाद सेवन करिया पई छद्म बेशरे कौन पई आपण माने एमिति मन भितर गर्व करूचंती। केबे मन भितर गर्व करंतु नाही। देखिबे भगवान निश्चिंत आपणकर कथा शुणिबे आपणकर डाक शुणिबे। आपण केबे भाबंतु नाही कि मु भगवान को एते मन भितर डाकुची हेले भगवान मो कथा शुणु नांती। निश्चिंत आपणक कथा भगवान शुणिबे। आपणकर मन रे भक्ति भाव थिबा दरकार। आपणक मन रे जदि भक्ति भाव नाही ना आपण जेते भी डाकिले केबे भगवान शुणिबे नाही। दासिया बाउरी बळी भक्ति भाव रखंतु मन भितरे देखिबे भगवान निश्चिंत आपणक कथा शुणिबे। भगवान निश्चिंत आपणक ऊपर प्रसन्न हेबे। केबे आपण आपणक जीवन रे दुख पाइबे नाही। धन्यवाद सांग माने आशा करी मोर এই ভিডিওটি आपण मानकु भलो लागिथिबो। जदि मोर এই ভিডিওটি आपण मानकु भलो लागिची लाइक करिवे सांग मानक मध्यरे शेयर करिवे। आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे क्लिक करबा को भूलिबे नाही। जेबे आम चैनल रे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा जीवो आपण सर्वप्रथमे देखि पारिबे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।